Ok. Ranzida basa. Angasi honze ambao Samba Jong. Après, angasi aux environs il y a ça chez les Kakumenan San. Kiasi 1 km na mjini wa Bweni Washil. Dabara di sawa ya marche ya kwenda hula Kartala. Yavo wasuli hongejoka harmanongo za saa vili za masihuja. Inshallah. Wana basar zamba banu ngasi harma honze yambao ibanda. Yo deze honze za hajuyu na sada na Bweni. Après yo normalement comme nunge hunu mrushi wandu walu harmo mji wa hajuyu warongo wao. Après dia ya kwenda ho Kartala. Ngamone mavalle wangu tsawanu sawa. Ngwani vira. Oui. Oui de guider lona evan. Inyamba de shio. C'est-à-dire les mrika hatunge Kartala. Les enzia za hayo. Donc c'est à peu près wandru wanane. La siranza orifanye mna marche woi. Rijeho Kartala. Les hilera zinu c'est à peu près 15h40. Gandora semna babanu orifanye mna pozimtiti. Babanu ikawo paro do bobujuyu. Do bongaya juyu. Voilà. Yodenzia ya wanyisa yenzia ya usiaho mjini Bweni na sada na zahajuyu ya washi. Donc abasar zamba winu garsi hula honzi ambao ibada toujours. Après pendant basangara ngariona mji wa Kwambani Bweni Irohe sada emijio de mijika wizingiza man. Donc ils ont des ennemis congarziona voilà garona una itsinkudi saula hule hono itsinkudi Kwambani. Donc koha ni bidwa ke karibu yao Bweni ngo karibu van sada ngo karibu van hambu ya washili ngo karibu yao ni la pitali ya jetei. Donc wana ba sarjar par samba biza miwata zinu banu garzibo jao. Nafanya mna pozi. Marhaba. Eh oui. Marhaba. Nafanya mna pozi mtiti bana. Donc Naam. Arona Docteur Salim. Ewa. En France, il n'y a pas ça. Donc je fanya mna turu ibana basa. Range mna pozo yepa. Range yende gerhe. Donc zilera ramba winu déjà au mwezi uhisa uhea. Mwezi tsaule uhisa uhea. Ah ouais. Mrungo no mwezi tsaunu sa uhea. Il est à peu près 16 heures. On a au moins que Ranzida ban. Randisa au film. Ranzida ban. Ça va. Randisa au film pas film babi. OK. C'est bon. Petit appétit. Eh oui. Ah, hambabi. Oui. Ah, kutende bamkana baraka banze hay. Ngabo tso ulo odingoni. Orjo karim diwaz. Sola bala hambe sa kabula mbayindu. Après d'abord ça jao. Weza uke boharba wewe fasila yo karim diwaz. Nomi. Donc ngas. Voilà ngas armo mlima. La wangaju mlima wangaju. La montagne de Ngaju. Cette montagne, je ne sais pas comment on l'appelle en français, mais en grand moyen on dit Ngaju. Donc, on a lima ukaongi harmaze honze ya zahajuyu harmaze honze ya zahaju ya washili. Voilà. Zahaju. Honze, c'est forêt. Ouais. En français, Ah. il n'y a que l'île qui a pris le nom français Grande Comore. Ah oui. Voilà. Oui.
Sinon, toutes les montagnes, Sont- j'ai regardé sur internet, C'est- ça a gardé le nom le comorien. nom comorien. Sauf le, Sauf le nom de l'île. sauf la grille de d'Ibani. D'accord, Alors je pense que ça a un nom français. d'accord. Et même le Kartala c'est pas du comorien. Hein. Ah bon? Ouais, le Kartala c'est pas du comorien. En comorien on dit quoi? Ah putain, j'ai oublié. on dit oula. Je sais que montagne c'est Jabal. Jabal, non, Jabal c'est en arabe. Ah. Mais en comorien, Mlima. Nima. Mlima. M-L-I-M-A. Mlima. Nima. Voilà. Jabal c'est en arabe. D'accord. Taratibu za kuangalia ya miji ya watu wanapasa zambao bana gari wanao wa mji wa Kwambani, gari wanao wa mji wa Kwambani, Bweni, Irowe, Sadan, Hambu pia ngoya bu harma gasi harma mlima tijibala wa hamba mlima hindrini ranzida harma ze honze za Ibanda. Honze za mbao Ibanda. Voilà. Voilà. Les gars, ça c'est de la canne à sucre. Ah, Et moi j'ai des dents françaises, j'ai pas les dents comoriennes. Et je galère pour manger ça. aïe 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 aïe, franchement. C'est bon. Ah, ok. Tanzania ban. Dejar sarinjar mo msiru. Halafu wanapasa gandora tsala ralato msiru. Rinjie ho Masangani. Halafu Masangani on baissé à peu près 1 heure de temps d'avoir joué sur les arbres. Garona monsieur Karim, garona monsieur Damir, garona Vallahi Wang, papa Samira, garona monsieur le guide de Ulone Shosho Kartala, papa Zakaria Kwezi. Voilà. Donc déjà zinde zenzia, garona wandungo abirao hambavi. Wandutsa wala wasa watende pia wa uhula juu. Voilà, ngwendao na usampanya zenzia. Donc toujours kasi harma zenzia. Toujours kasi harima zenzia. Zihonze za hule hun. Nde zihonze za henda homsiruni wahe umjiwa za haju. Ikawa henda na ulimaze majimbi za hao. Ni marindia hao. Lakini hundo mahala ikawa kama tare mnungu wahe. Mnungu ndo na utsaha mri. Wawaha. Mnungu ji. Sengelezo hunu utsaha mri wamba mwanga. Bese na mndin kudi ambese. Bese mndin kudi wa hunu babisa. Voilà. Rambo, tu es où? Rambo. John Rambo. Ça va chier mon colonel. Donc toujours kasi harma zenzia. Voilà msiru no hawa hindi. Hundo voilà panada ho. Hula kodoli me majimbi. Tisuran tuzi. Do sahaba karbono saha kelila. Sijibalo hamba hindi. Yo kirimdum za juu hapa mdombo ni waja hono waja. Do onsido zandani. Yo nja provisha hivi. Okay. Ya mwisho gasio msiruni hapundu. Environnement huna manda pande na mara. Hawa huna mada pande na mara. Gasina tonto Abdourahim, Leina Salim, docteur, wasangwa au Houson, warivene 1 kilomètre, il avance. Donc bidori saruhem biosha firwatahe. Après si ma feignant, gasi odingon.
Karim, ngamuona na sasha nzima bai. Yaani ni sasa. Doktora bali. Ewa, okay. Nous les feignants, on est restés derrière. Mahomi chanda ni hun. Iya ya. Abanga tsinga bini rakane jua. Mana tsimwen jua lisangali ngali tso. Gasi harimo hawa ilo njema mbavi. Le jua libakisha seulement de harmo zinsa za hemiri. Maana le jua ngali ndo la hache. Donc mimi najua na rohana range telefoni ya madam ndio nabali naanza yangu ya hangu keja kara credit après bala tirenge tibali ya njenje na te credit mjini halafu ho wale kwa hii to Anilabwanti chalisa lihuwa welewa luha zalo hunaju ukakufa abomba wa bwanzi. Donc limite jet par sa framboise tsaino gani pour ye framboisine nile. Voilà. Après tu décales maintenant hindre. Dingoni soif, mide dingoni soif. Donc garema uzembi uzhaturan rendi hata isurantuzi parce que rendre hakarjanja isurantuzi. Après isurantuzi odom siru wa mwiso wa kartala ranzi les enziaza wa shilia hu. Après karnja ho isurantuzi ngarjonjia ho sangani. Sangani honga wana miro titi wamba wana misanti festival ana miro kana mrua ya puo ya hale kelila ya puo ya rengea ya temba jos il y a par ces mba joto mbavo zunguni. Voilà. Halafu hunu hunda hula msiruni wandungwa ya hunu jawe fanyae ezi walo za hao ngonao mengoni mwezi walo za zilovan ngaronao majimbi ikao yasa yalimo hun ngavona marindi kao ngavwazi wao hun marindi kao ngavwazi wao hun. Voilà yode hadisi abasa harzamba uban ngavondrovitsa ila irumbe ikao inu ongejenda na ujautsa hazen tuzijao hizo insha Allah. Voilà zindrovi za homsiruni wa zaju ngabo kontikitsa ilo shara hakal janeneba kontikitsa lini ndio ambao kontikila msir rahakal janeneba mbese un mois ban ngal jonja suha ngasi harmo mi frambazi tsaino
Suransuzi. Inumi frambazi. Ikao de riwana ovana basa. Onziani hunu kamil. Itsoja i frambazi. Donc même si raha ke jazaya. Mnajua mraha fuoi. Mnajua wa suransuzi kweli. Deja ranzinde hunu. On mahala hambida mbe na mbidi ya mbuzi. Chris. Ça c'est un peu léger. Voilà. Marahaba. Marahaba Menji. Menji. Voilà. Donc, par conclusion, déjà, les Djou en Galitso, Garjouna, les rayonnements, les Djou en Amnalitso, les rayonnements, les caméras, car dans un film, il y a ma acteur, monsieur Yahao, Shaotsar, quand il y a personne qui est Djou, Rito, ou les caméras pire. Madame Alejolod Lona Weumunji, il est pas resté capturer les Djou. Donc, on a pas 50 ans, on dit pas oui. Et on a Chris, on serait pas visé en Kaba. Voilà. On serait pas visé en Kaba. J'ai la chaussure qui est partie. Oh. Donc, vous serez pas bien. Wallahi wangu imeula jungur lindo. Let's go. Voilà, oh let's go. Voilà. Mnajua mraha fuoi. Mnajua wa suransuzi kweli. Deja ranzinde hunu. On mahala hambida mbe na mbidi ya mbuzi. Chris. Ça c'est un peu léger. Voilà. Marahaba. Marahaba Menji. Menji. Voilà. Donc, par conclusion, déjà, les Djou en Galitso, Garjouna, les rayonnements, les Djou en Amnalitso, les rayonnements, les caméras, car dans un film, il y a ma acteur, monsieur Yahao, Shaotsar, quand il y a personne qui est Djou, Rito, ou les caméras pire. Madame Alejolod Lona Weumunji, il est pas resté capturer les Djou. Donc, on a pas 50 ans, on dit pas oui. Et on a Chris, on serait pas visé en Kaba. Voilà. On serait pas visé en Kaba. J'ai la chaussure qui est partie. Oh. Donc, vous serez pas bien. Wallahi wangu imeula jungur lindo. Let's go. Voilà, oh let's go. Voilà. Roha. Déjà Gassina Abdurrahim, Luis Docteur. Ça va aller, où l'a joué? On va s'accompagner où l'a joué là. 17h20. Donc, on a Oulamban. Là, les jours, on va nous les lire. Chacun a un million. D'accord. Il y a un jazz, là, les jours, jouent à 17h, 17h30. Voilà. Il est à 10. Déjà, c'est à 17h. Voilà, je suis au Mlima Tsaoula Oulovala, Ruana, Oulambo Mlima Bedume.
Donc kasi toprena Sorontsouzy mano basa avangarandao mbiozo kana rinje Sorontsouzy riraze Sorontsouzy avo rinjiomo hosanganino majosini kasi karibu na Sorontsouzy bana kasi karibu na Sorontsouzy aba kasi karibu hotiale avanga toka u njia harmo mlima wa Sorontsouzy 17h20 elera arlonio bana kasi 17h20 arenda mbio jarnjie harmo mlima wa Sorontsouzy. Voilà. Il y a des hadiths. Wasaroha mbio swafi. Comme si ngarfanya mashindano. Abdu namrilinde. Namrilinde bakelo ngamjotabia. Namrilinde. Kama hapo mlebanda juu hapo ngamdukansi. Wishi aba Salim. Ari kama hapa mlebanda juu hapo ngamjokansi mrilinde. Ah, attendez. Voilà, juste Sorontsouzy au film. Kaya aventure marukuno. C'est aventure ilonyango. C'est aventure ilonyango hata. Andabona ze accessoires zangu zote nilazihaj. Sharjo karfanya clip ya mvuhunu. Je karfanya clip ya mvuhunu swafi. Shazi accessoires zangu kazijanda zahaj. Rakas jaja jusqu'à présent. Voilà. Voilà, d'abord les jolis lio. Les Djwangiloval. Les Djwangiloval. Les Djwangiloval. Namsiru lonana miri waturu na nankuni. Namrutsa hunkuni, mlalika hun. La jaja zipwe bure. Ça va, pas de problème. Fils, tu prends pas une photo par là? On dit qu'on a Sorontsouzy. Après, on a un petit peu de ça là, on a un Sorontsouzy. Ça, c'est même si quartier Wenj. Ça, ça va Getosha. Getosha. On aura héberdi que Jandi Savon Tonton. Vous savez qu'on a repris les bandros Hamize. Tonton je crois que je vais reprendre les mise parce que je suis un ninja. Je veux savoir. Voilà. Et oui, on va lire, on va voir. Watson. Warander. Ah, ok. Déjà, les îles Razine, nous avons déjà. Là, c'est normalement à 17h50. C'est normalement à 17h50. Il y a dans 20 minutes les Djwangali Galitswa. Dans 20 minutes. Alors, là, Keshirini Nambaviav. Les Djwangali Doza. Arsara di Sora Reale Zaha. Il nous signe Kana Garinja Homa Sangana. Mais c'est pas là quand tu es là. Il nous signe. Allez, que le cas signé que l'île. Quand on va dire Masangani. Etsindoi. Après. Ervo. Armada Kikangaviav. Armada Kikangaviav.
environ 20 minutes na mbavi. Juste le coucher du soleil. Ngarjondri hanga siarmwe madzaha. Ayo Masangani. Voilà, ngasi 18h. Ri sarwa sula mna pare wa Muhammad Amsa. Ngari fanya mna pause mtiti. Après ngarona gidio hatu ngendo na uswali. Après parce que kada swali là en sur. Tonto abodo de déjà ça shishia e baridi. Yo de hadith. Dr Salim kantiba la nguvu momba viranzi. Na ulindia elera ya ujari rohe. Ya sangeta yar. Et oui. Voilà. Yo les hadiths ya aussi quoi leo. Après notre bogos Madi. Ngivan. Ala kutinga nzaze chansons zahe. Ah ouais. Madi mwinyi? Non, eu paro Damir, já se chama para Madi. Après ngivan. Ufanyoze. Voilà. Déjà, ça kumena bilisa injia. Wanabasa ngarendao na uwasilar mnanzia ambao mnanzia wa Muhammad Said amesebala hausa Madi Musa mnanzia wa Madi Musa mnanzia kanga sina après kardo nzarangale yo nziani hulambwane ulandi horlo na ya grupo ya vili tsawala ngendao na urikurudia kwa chenda hambwiri hakusha kwa chenda haroro tena vanu karchenda hambio shabada tika usarwa mbavi njenke mbavi hunu son ni filme group kebijao wakati jao au kazino archive ngebidorizie ridona ze habari kebizijao vanu si wanadamu. Voilà. Donc yenziarlo niyo inu denzia ya Muhammad Amsa. On va wandoa sangwa njia hoson papa Zakaria na vallahi wangu ngomba bodi ngoni shayoti problem parce que ngami na vallahi wangu asa tena asa tende hoson donc yoti problem. Assalamu alaikum. Banu dejar sanga sarma ye ya buone ndio kudono wa mshini wa sanga sarma et ensemble volcar jaribu zujanda halamroban gari horomba vi ada furi temba be baridi mane bardingio haju ndio ya quelques degrés zilo Loris Sidibé on est ensemble hey on est ensemble. Non monsieur DJ Madi On est ensemble. DJ Karim On est na monsieur Salim hay ngao marauti filmé wa kino kir après nan tonton banda bardi ban soif nous samba omrongo mali rambe bardingi onyinji kartu jar fanyeje. Voilà. Merci beaucoup. On est ensemble. Voilà. On est ensemble. Après déjà mwezi voilà voilà. Mwezi voilà. Mwezi voilà. Voilà. Mwezi voilà. Abassar Zambabano, ça va sur 6h du matin. Après il part sa compagnie à Saya. Wajar par sa vanure hora ranzi de vos armes 6h du matin déjà. Regarde le gars à Wajar qui est armé chouki comme gavent. Il est de ride. Bravo, les gars pour le passion le soir. Voici maingu kabisa. Baye yensi. Sasa ini lovan ikanga lindo wanzani wao wasatena wala wajar parsa balere zambamrore hora après wabulia ya place rani kena fasi ha sisi watu jerna kena fasi après ngarona les 2000 celle-ci bonti ça y est déjà ça y est déjà
mkatazipembelia watoto? Ha? Sababu mkatazipembelia? Non. Déjà. Ça peut embiler na utia onus. Na hono bruyaritu. Bruyaritu. Les gens qui habitent l'Iwan. Les jolis puis les lois, les gens. Les jolis salés. Les jolis puis les rohéval. Voilà. Ça va bon. Usikurang buhambavi, usikurang buhambavi, ya wangi onjo buhambavi, alhamdulillah rabbil alamin, ya wangi onjo buhambavi, serang bini ratrapiwan, kai hawa. Kwa upepo baridi jasia challenging dirandu Miri ngojisa ya wangejisa kwa mahala ni huni kaulu Rono bi ka jahun. Jauh.
Sasa irene na wasili ila ngama ikawekwa insido ngama principal ima ngamona ngamona ukana zendongo kazitsinya inde ngama ikawa na mojo wa viri wasi wende wa sabu hambabi shainti ngama yenku yino silenga ngama yenku ya Jibril. Voilà, ingawa ikawa wakati mtujua ondro zibuniho ondro visite ba imma atile dusi hamade ke mona déjà les 2006 ils sont bali bien ondro Ouais. Normal. Aperçu a ecrântière ouais. Aperçu a
Voilà. Gari ndao na ufanya mna enregistrement mtiti. Wale hawaki wili. Après une couche. Ya hema gaya kewi. En fait tu vois nous on va là. Nous mtsanga ikawa ndo ndawasika. Après c'est nous aux années 2000 wafanya wana différentes couches. Voilà. C'est des grands cratères. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Attention au Valahe. Attention au Valahe. Donc sanga mjogo na vai wakabilio kwa le dumenga le nana usiha sanga mjona mabenga wakabilio namna kaudi ya arangaliene ngama intiti e partin arangaliene ngama intiti e partin dai kwa le dumenga ndana irejeit dai kwa le dumenga le ndana urejei sanga mjoga sana persi mavi eza no kokibizili on a aperçu au environnement que oui lieu. Anzinda hun ngaro nauza ndo kangizo njema environnement njema safi mashallah. Et hawa mashallah ngiyo njema titi ngarjona kana ngama intinti yona wana fi suivre. Tsasi. Après, hunu ngarjona mtsanga tsaunu. Ngarjona na wona mtsanga tsaunu. Bekwa ye guide. On. Yendi. Oh, reti no sikajali yaro. Karona ona majusi ka do roho moye. Ga wana majusi tsawonu. On peut y aller. Ah ouais. Merci. Magana hak. Bata mimi ngomba kushuma. Voilà. Ici, il y a un bas vu. Chris, faites attention. Attention la marche. Là, kuja jozama. Tusahula kushindwa hapo juu. Chakuja jozama. Abukara shina hunumba. Engana hunumba tole rasujoherea ujubo hemna nyumba. Voilà. Aperçu njema. Hom halani hun. Aperçu njema hom halani hun mashallah. Sasabhan mashallah. Biqudra ya Mwenyezi Mungu. Namna katika wafanya hizo anza. Kama unaweza kushuza hengama. Différentes couches zilo yao. Donc nungu ya kibinadamu au ya nature, parce que nature yo Mwenyezi Mungu ndiye yaumba. Hii nungu ya Mwenyezi Mungu haiji. Inti naturel. Hii nuti naturel ngaro nao embargo ya sasa yo daba hai i jao.
Mbargo sa tsa yo laba hijabe kwa ino karja dunga da sinio ewa ino arino skuti antujini be ko ino karja dunga da sinio sa arije sa onziani ana monzo basi babiro ndo bari odo onziani sikana ta problem wala babiro asi shasi wa hara siri haraya na ina shongo yemle haku voilà. En fait, on a terminé hawa si tena ngojo waona. Mramba tindawe. Shaka wajosiha. Voilà. Wanaona nyasi on sujini kwa waja visite. Sukutu. Sukutu. De Sukutu en sujini. Après wakaja visite babiwa. Arjar persana honziani. Voilà. Ala tawala wao hivi bala kwa tusubutiwa juba. Sungomba ukango uharaba ai Musa yabuti baba ngono hivi bona mbokana ezadunga bala zoti za hao mana ezadunga bala zonza msubuti no kwa para msubuti mbokana kwa sita yariwa wendo yo msini wa bala ho chuma bala ima ekitiwa hatu na nusu ondika odo radunga ndasino wende na ujiburiza ho hambani hula nsujo yongi ho indini sijingi ho mhogo sijingi ho majimbi zango mimi samukana hela shiri nsushita baiko dembe bukangi ho hari ya nsushita hauje bwa ufundabu sinyangu hata sinyangu voilà. On a Chris et sa bande. Wasa wasili homoni hula. Msijua kanga mwaona kama mtu waona mwana usumeba. Ili WhatsApp. Tawali wa homoni hula. Ivurumna ino mtiti. Tawali ngwenda mbio hula. Wa planeo hula. Wa hormoze planeti Zaha. C'est Chris et sa bande. En fait, c'est pas du tout facile. Comme le duba homoni hula putain. Ganza onku sofi. Zangu na usubuti. Gemdu ya shindia dubi homoni hula. Mimi tiharaya sambokana ntina ushinda ni dubi homoni hula. How evite mrati jendare ngwani vertige yao mraji haji yavonti amade kibu mona wotena wananyasi wansujini wa yesu kutanzujini wa haraba wakana kwa tutu wanga wakana kwa tutu yoti nyangu msiho umheyo tena koja njia buhari harimwaye plan yokana wa heo kartala voilà. Yodi hadisi hapa haye hawaende na ubasauha ye hawaende na ubasauha mdungu nondro ye majoma mdungu nondro ye majoma ngono inde mbesede yo paradenga mayentinti ima yenga mayenku kabati mndu ajosubutia jube yo haonsuju ekamru yambokana onjende ndroni hombe wonamo mwenga maintinti nga baroha wana majus arima wana mapanga walohun ya wandao na uroha wana majus arima wana mapanga waliohun wala wana majusi tawao waroha na majusi tawao waroha
bonso hujua chez ici. Unuhu le putain. Tsawala ha tsawala wenda har manga maintinti itijenku indini hule tsawale ya tsawale ngautsuli asaenda har moyen enga maintinti chansu jola ndovi asanji abale jibala ngondo ndi arege dhahabu ilo wala wala arere jibala di aventure vie aventurier. Le problème là, on est jehun. Que je regarde moi 1 heure 2 temps. Na on va avoir ça on principe. Arjo jana me kana narsezatu. Aritawe bardi hinu. Arjo kana narsezatu tsawe shele kenvo nganzo yinye. Crazy tano. Wafanya utaratibu za kana wardi warejiva hapo. Na filme la mboni kwa lojiko virawa hiyo juu shaka chukana wanapanga kufanya taratibu za kana wardi wareje wanungo malaika ongi à peu près kiasi ya 1 km au nsujua voilà et nous des cratères. Anjoli baya. Voilà, quelque chose à s'imposer. Dawe Chris. Ok. Shebani, Shebani, Shebani. Voilà Christian dit Amanya. Amanya ko ba? Asula mbona. Maliza yo sahuja. Wewe.
La meilleure halle, ma samba, il faut se reposer maintenant. De toute façon, on a le temps. Ouais. Là-bas, ça y est. Il y a un dégagé à soi. Il s'appelle comment lui? Après, Qui t'a passé? Après, Moi aussi je veux qu'on me passe ça. on va dégager ça. Dieu merci. On doit nous en copier. On nous en copier. On nous en copier. Voilà. Le ciel est dégagé. C'est les pionniers chez nous et les routiers c'est les compagnons chez nous. Le film moins de France, enfin pas vraiment de France, il y a de Mayotte. Ah oui. Il n'y a pas longtemps. Ah, Rajoua, c'est maintenant que tu arrives. C'était la meilleure année. Je connaissais même pas. Notre meilleure année, 2016. Franchement, il y avait tout le monde. Et Moussa, Natsuma, kabisa shahanda we hapa liha joho na wasa wengi watende swafi na wasari to waona wala yori hajis Sarandis Sayensia Garcia grupo ya wanapenda sawasi hula même si ngabo grupo wengi tena bakishauri ngo sisi kama har bana basanga si hodziwani même si rjala parcelle dziwali humu swafi et maji franchement ngamba vinti swafi ngayo mba vinti kabisa ngamona nsdeke we maji yakodoka ya hale après ngarona we miri ngabo miri kawo yi ijubu harmale dziwa ifanya tamsuchana beje jubu buharisha malgré kabati wando kana subuti wa jojo itowe même ça dans jojo ko joshinda voilà donc des miri kawde kawdu zuba honu hiwa ye fanya ze remplissé ndinino abata ba majika tsudo shida ye ja normal voilà et miri haze filmu yin zema kwenzune ze ntujozi inde ningi zonga singolila mbesengizo nanzaya au ntujua mbesengizo hamadasi voilà miri mijindwa miri ino karanzori vizero he hunu ritawe raeja jomoha
ngasi à peu près saa 8 na dakika 10 nangavi 11 13. Donc voilà ngaranzoro her hunuri trawer siza to mjini avo wasilo mjini ngejweka kiasi ya saa 9 na dakika 30 jao wakati rujwa silo mjini. Haya ngarinjia onziani avo inshallah bahati njema. Ntina sedi inshallah bahati njema ikaza sedi zijambe slam joto manati vaizana sedi shikaza kazi jaja avo rendez-vous Facebook ho abo nyi mkola la hunu ziwani nyi majini neze nyunyi abo bahati njema après si sirkosa za mjini ngarinja honziani rdo henda voilà même si eboto kwanza use ndrovinu au final aparsa kanangwa jola hasara maana ntindo vianjamo hata abo tujuko usa bole porendi konyode maana bujo kanya nyongo haku. Haya bismillah avasa gari ninja honziani gar sawa zat kasi harma yemiria tarzan gari ninja honziani zat donc Mariki mjua ritendelo ni Damir ujula hesimu ya Lamir entre parenthèses madi bwana. Voilà après le guide wa tunge hodingoni ota do sikure sirjole mewa na sirjo chawazenzia. Kasi harmaye yenzi yayın Tantôt. Ouais. Faudrait qu'on aille manger au restaurant avec Sandia ensemble. Aujourd'hui? Pas aujourd'hui. Ah ok. Avant qu'on parte. Ah ok. Inch'Allah. Inch'Allah. Ah. Ababu sambil Rizolanda. Donc vanu karti masihu shaka javanu si Johnny la lansur shaya ni vuli de tsunge zawe image itsonjema mananga mrumio mode manuel sutsani rumie mode automatique. Basi harmaze honze zabweni na irohe unaomba dumsiro wa ziwa basi tuprene la kansongoma après on va sangartsa ho yenzia riseza to mjini avant riseza to mjini ngarjo vira hobenda juu la hadundi sijibala mndo madaho. Voilà. Abdurrahim deulo dingoni ya sililia ya mwana mshwae entre parenthèses velae en cas de choc
ujoka tupre ya msilili. Donc inukia sia saa shenda na dakika 20 ai saa 8 pardon na dakika 20 dele rekao ngari sia farsi hoza tum jini bona ba ndenzia ya ya homsiruni nenzia ya henda hodziwani apre nenzia asia homjini farsangar rengao enzia ya utsahari si homjini tsiale yabo ngarjenda rawani nzia ya henda bahan nzia ya ondudunga ondunde hoitsunzu ondro wasuli bahan si hale yabo kebuze nzia zandhaza kanti be kwanga sina kiasi ya maha kumena minane uhavo juu rahana tsuhe ya hun anga mweshelewa amade kelile tibidi harma dakika nsanu jao riparise yenzia ya bahan ya vira unjia bahani ranzido non ici voilà da pas Zakaria non inde nzia bahani hein voilà inde nda hula bahani nziain après nzia ya hatu ya sihabweni na ya irohe na sada dahon certainement ngabo katika narjota bihambali nzia kebwilio shangari la uzao ngojela huni kabati joto madama ngabo miria ribalilia lejua ngojela kabati upepo ketia mado kartana. Dieu merci. Après vanga mejumo filme na mwenda wakati image ngejo zina wananja shinda na renga kamanzo nangalia nzia badenzia yombi ngiona magaya Mbesebala tiji ukodo para maserani mbesebala hamboni babirana van ewa on toujours ndo msiru wadzio mbesere round garnjao maserani après roho maserani rinjie ko banda juu wala landa ho la hadumbi wakati ula rinjie hajants rinjie zehonze za mahurani za bweni rohe kombani. Donc il y a des hadiths que c'est dit on me donne. Ah, Dieu, ouais. Là. Oh, c'est bon, là. Ah, c'est bon, ouais. Hii ndio ila monsieur le guide hamba ukana kajoka umweyo karjejo virahun mana umweyo rjota bihamba binenzia après c'est que yonzi kahula sha non mais c'est que c'est là na kondesia tina Daí. Sur Gérès. Yeni mengoni mwezi ya tsongeza igidi ya tukaribitsa huno mheyo sharibitsa huno msio parce que ngejoka facile ekaja parsanze kao idanganyiha o shindari fanya taratibu rivira rani wakati rakauhe arjoka la tsawo wakati watu pia on a pas ça arjo shindar doji parisa facilement donc ngamo de notiam na pause yabo na ulindia karsar si nsirwa ambani vavi
rirodiri rireprene video inshallah. Sha aventura malikebi mjwa mjone na filme babie mirivo juu. Maana hiyo tena hiyo muhimu rionesha msiru wa hatu kebi wa hea. Voilà. Inde namna msiru wa hatu wa hea. Uhana na mirinu pia. Donc la hauteur est à peu près plus à 30 mètres. Voilà. Il y a des kebu msiru hatu wa hea. Naomba do msiru wa ziwa. Kwa na miringi wana hauteur il y a plus à 30 mètres. Voilà, na madina na kuangalia mbali. Mjivi wa mbavi ne na ulanga wa hatu. Onodo ulanga wa msiru wa ziwani. Ikao enadia ho andrika udo hea hun. Walona mazamba hunu. Hawa jawatsa shaula hunu waudo andro hiro hena bweni. Na mbese wakati mbavi andro sada. Sha ya cyclone ila ijai fanya mna dega mtitivan. Kanga mona iusi mndritsa unu. Ngebidio mndria roarie shilie. Ama attends toujours na bia ama mndro hindrini. Ya shindi ya virar mo mndri unuvan. Kaongo na kiasi ya 70 mètres. Weshi hata utimuzi 1 mètre. Ya kiasi kaodo wabaya enzia. Shawo mndringe bido ngulu ha machine. Au final ngarja mbokana mbese kibino nao zenziazin ambese harma mwezi ngeviroka do nzima ni mndo mzima kibini wana zenziazin namna zili besi wandu turukuze honze za hula msiruni wa ziwa. Abo hiyo honze ikao hale ikaudokana mariziki yandro vinjema ikao toho wanrunzaya wakati ala vini. Donc wana basara njia harma mitsongoma miruvu. No mitsongoma miruvu de miri kaungi ovan. La plupart ya hayo mitsongoma na wana miri wa titi. No mitsongoma miruvu na wana miri wa titi. Ikao mtsongoma ngo shindo timiza à peu près 10 mètres hata 15 mètres. Mtsongoma ngo shindo wasili 10 mètres. Uhe. Deko yoti minene. Amade helizambishi hao wandu wenji ohea hun wabalia mashini za ungua miri wajawa ungua miri ya zovro sebala umri wa uparo mri nkudi mri ukoparo ukopa swa chovron shaho wasiwa miji hatu. Après la plupart ya wandu ni mdulo na msimanyo wakura yobali haya hun yoshinda harma mri mzima par aye Allahumma salli ala Muhammad. Ah, ouais, c'est bon. Kakuja kwa zaba. Bismillah ujih inshallah. Après samahani bala kwa watu ndia ha umbav. Alhamdulillah rabbil alamin ma kaja koza. Après ya mirinkudi hiyo ya upaswa zovron yo kirishi harmo mdi nzima ushindu parsa zovron shirinu havo juu atambese mengo mingavi. Mengo miraru mengo mine mengo mitsani yo kiri. Ça dépend des tailles ya homre. Voilà, on se donne kudi. Voilà, inde namna ya mdinkudi. Namna ikao ukaya. Voilà. Na mwadi na huona ndondo. Namna ikao ukaya ula mdinkudi. Na mwadi na huona ndondo. Ya forma ya hao. Omrika o shinda
Uninka wandru mariziki ai uasi wema reka nyumba ya toli reka nyumba ya kurwawe maana wakati ukirando afanya namba tena ushinde utimizi 30 metres quand on a